Dito nga estasyon kat kami ti KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, iti oras tayon. 20 minutos, sakbay, iti alas 2. Imbag nga oras, nagasat nga malam iti Domingo. Sumangbay kada kayo mga kabombo, iti programa Duralex, Sedlex. The law may be harsh, but it is the law. Dito yung presentasyon mga kabombo sa balimanan nga intayo pagtutungtungan mainaig iti lintag kadwa tay garod or iti guest tay tatanga malam ni Attorney Kid Ruiz Castro. No nya dagiti napatag nga intayo pagtutungtungan nga mayan nato pitata nga panawon mga kabombo mainaig daytoy garod Republic Act number 10627 wenno daydi Anti-Bullying Act of 2013. Yan kasama iti Republic Act number 9344 wenno iti Juvenile Justice Welfare Act iti mata 20 or 2006. Dayta mga kabombo dagiti intayo pagtutungtungan kan kastamot intayo idamag iti mata kunatay nga datinan anay nga explanation nga intay mat maala kini Attorney Kid Ruiz Castro. Iti dayto nga presentasyon kadwa undak manipod dala unay medya ginggana ti alas 3:30 itanga malam. Garod mga kabomboy tay mampaypastraken ni welcome ni Attorney Kid iti dayto mat nga presentasyon. Good afternoon Attorney Kid Ruiz Castro, welcome iti Bombo Radio Vegan. Live po tayo nationwide iti pakablaaw mo Attorney dagiti agbuybuya kan kasama dagiti dumdum nga iti daytoy nga gundaway. Yes ma'am, kata kablawak man umuna ti amin ni man Senator Amy Marcos kata nga kang kanayon nga sumusuporta dagiti. Okay, good afternoon. Sa Senado. Okay, so dagiti amin nga dumdum nga kan kasama dagiti nakatarabay iti daytoy mat nga presentasyon. So, Attorney, may naig diti topic tayo unaan tayo dati Anti-Bullying Act. Kan na kami man iti pasungad, pero kan na kami man ti simple nga explanation no anya no apay nga adda iti paglintegan nga Republic Act number 10627. Okay, sige ma'am. Umuna ti amin, tinamungulayan na ni Aya ma'am nga nagkaroon tayo ti kastoy nga topiko kasi ti napasamak iti napalabas ma'am actually adu dagiti kasta dito lugar mi. So, syempre Ilocos Norte ni Ilocos Sur mangmangagan mi mat dagiti damdamag ita lugar yo ma'am no deti ad exchange yo iti Bombo Radio Lawag. So, syempre nanggaganyo siguro dagiti napasamak kadagiti ubing iti lugar mi umuna dita deti may panggap iti panakabagkong ti maysa nga estudyante nga iso ti nagresultan ti panakatay na ken naduma-dumapay nga panakadangran kadagiti agtutubo. So itatan ti nga rod nakakaskasang nga napasamak ma'am ket dagiti mapaspasamak nga kastoy nga panagdangran iti maysa nga ubing ket it does not only happen hanga mapaspasamak lang yan nga aramid iti natataengan ket di aramid pa yan iti pada nga ubing. So in the past we used to discuss about children's rights aming karahinte nga pagsasaritaan dagiti kalintegan dagiti ubing iti uneg iti pagadalan ken kastamit iti bukod tayo nga komunidad. So deta ti kanayon tayo nga ipalpali eksplikar iti social media ken kastamit iti radyo no tatayo ket na tutukan nga kas maysa nga speaker ken kastamit kadagiti na dumaduma nga programa dagiti Philippine National Police nga naimimbitaran tayo. So we always emphasize nga dagito nga ubing ket adda iti nananay nga kalintigan nga adda itilinteg tayo. So itata ngin nakakaskas ang kadigiti na pasamak kasi iti in the previous
Okay, previous months kuna tayo adda dagiti damag nga pakainaigan dagiti padadangubing nga mangdangran ti ubing nga mangdangran ti padadangubing. Okay, so although itatat ket taymot nga siguro we have to change the mode of explaining it na we also emphasize that the fact that our laws provide protection to our children, but we also have to remind them that not because that they are children, they are not liable under the law. Kasi we have to correct it. Kasi unang-una dyan is there are different kinds of liabilities arising from a crime. So hindi lang siya naka-confine with criminal liability na sila po ay makukulong, but rather, okay, so hindi lang sila makukulong but pwede silang pagbayarin. Okay, doon sa kanilang civil liability. Okay, so dito natin malalaman din through the Juvenile Justice and Welfare Act, okay, officially known as Republic Act number 9344 of 2006 as amended by Republic Act number 10630. Nga kunana dito ilintag tayo nga umuna, syempre tingamin focus na dito because during those times, during siguro dito year 2006, ado dagiti napasamak nga panagabuso iti ubing. Nga there is now a goal to prevent juvenile delinquency and ensure that children ket maitrato da iti husto kadagiti kalintaganda. Okay, as being as a citizen of this country. So ngem iti naglabas nga panahon mamaya, it's so disheartening to hear that now what is happening is that these children are now these children isu damutan dagiti mangdangran iti padadangubing. So maybe it is high time nga in time at i-explicar nga dagiti ubing despite the fact nga dilintag tayo may kanda iti nananay nga protection, but of course they have also responsibilities provided for in by law that they need to follow, otherwise they might be meted with corresponding penalties. Ada digiti makunkunang sungsong batan damot itilintag no iso daket ag-violate kadigitoy nga lintag tayo. Okay, so take ko na karodan, I really didn't expect that it will reach to a point nga dito may isang ubing kat naganan natay gapulang iti panangdangran ti pada ng ubing. So siguro ti ko na karodan nga with my exposure to a lot of children. Okay, so dadigiti gundaway nga datayo kat napagasatan tayo mat nga to become a lecturer in a particular may isang programa na imbitaran tayo nga mangisplicar dagiti kalintagan ti ubing, and before I used to just take it for granted no mangmangag tayo nga nga bale no ubing deta ket awon pakabasulan na deta awon problema. So I take it very lightly before digijay nga komento nga mangmangagak kadagiti ubing, and only to find out moving forward ni damag kastoy nga mangyarin nga isumot ti rason no apay nga damot nakatayanan ti may isang ubing nga tinangdangran tay pada namot lang nga ubing. So itatang malem thank you again for giving me this opportunity nga mangi-explicar. Ti dagiti no anyaman dagiti banag nga nasken nga maamuan dagiti ubing nga kas may isang doon na dagiti kalintaganda ken kastamit no anya dagiti responsibilidad da nga na ipalaon kadeto yung nga linteg. So maybe we can start with Juvenile Justice and Welfare Act or yung ating Republic Act 9344 of 2006 as amended by Republic Act number 10630. So actually itong Juvenile Justice and Welfare Act, kasi previously ma'am, when you talk about criminal liability dagiti ubing tingay mi pagibasbasaran tayo idi awan pay deto yung lintag ti pagibasbasaran tayo is actually our revised penal code.
Okay, revised penal code that is effective 1932. So, luma na talaga ito. So, moving forward, so as time passed by, okay, so we came up with this 2006, amending now yung age of criminal liability. So, ngamin revised penal code tayo mamaya, tinakay kabilijay, dagiti ag-edad, iti 9 years old below, are already regarded as criminally liable. I mean, those ages 9 years old below, I mean, are actually exempted from criminal liability. So, more than 9 years old, you are already criminally liable. So, as we move on, so according noong 2006, ayan, sabi ng Senator, if I remember it right, Senator Kiko Pangilinan, so dapat daw taasan yung age of criminal liability. So gawin siyang 15 years old kasi sobra daw bata yung 9 years old to 15 years old na makukulong. Okay, kasi nga wala pa naman daw alam masyado yung isang batang between 9 to 15 years old. Kaya tinaasan yung age of criminal liability. Ngayon, when you talk about criminal liability, so if you are 15 years old below, you are exempted from criminal liability. Okay, so 15 years old, more than 15 years old, agpangato to 18 years old. Okay, so update yan ti jaka mo. We have to correct it. Okay, digiti ubing. Now when you talk about more than 15 years old to 18 years old, you are not, okay, you are not exempted from, it's not automatic that you are exempted from any form of, or you are exempted from criminal liability. So, han exempted ko na itilintag. So, ilawlawag tayo. Taping nga, di nga kita man lang mamaya, high school students. I cannot imagine. They bring with them yung mga kutsilyo. Okay, nakakapagdala sila ng something that would hurt other children as well. So, makaitugot da dagita nga mangdangran tipada dang ubing. So, maybe what they hear is not correct. Ang gusto siguro dagiti mga ganda kasi most of the time ti may adal kanyada, they have the rights. Okay, provided for in by law, including this Juvenile Justice and Welfare Act. So, ti panunot na siguro kat, damag kalintagan mi. Oray, oray, dangrak tayo padang o binghanak to, agsungbat iti lintag. So, is that correct? Okay, iti sungbat tayo saan? Okay, saan ubing? Hangaws to. Ngayon, DJ ti kabilyo iti panunot yo, aya? And also, when you talk about liabilities arising from a crime, according to the revised penal code, Article 100, na kailanad ijay nga kunana, every person criminally liable is civilly liable. So anak kaya nasa criminal liability ngamin, from the word, di ba, criminal liability would mean what? Imprisonment, panakabalod. Yan no nakaramid ka timesa nga krimen, hamot lang nga tayo panakabalod, ti panunutom, no di kat anapay, JCB liability, tayo panakabayad. Okay, panakabayad, ti danyos, indemnification, okay, uno panakaisubli, tinaawan, ken, di tayo actual damages. Okay, so di jay ti sungsung batam itilintag. So, panunuton tayo bing nga, dahito nga kinarigat ti panagbiag. Yeah? Nga nagrigat lang aro dun nga dagiti naganak mo ket ipaida dagiti masapul mo ti eskwela manginayong kapay katay problema yo. Okay, kadagiti naganak yo kasi imagine mo no dagiti madangran yo ijay eskwela yo da kayo ti hanga okay sika agsungbat ka. Okay no siguro 15 years old below ti edad mo. Okay, or less than 15 years old, hanggang agsungbat ti criminal liability, hanggang pa nga maibalod, kunana. Ngam, are you willing
nga between 12 to 15 years old, umay da ka obserbaran. Di ta eskwela yo, no, kumusta kan? Oh, ana nga tati nakadadayaw, iti mabisbisita, iti may isa nga law enforcer, kas digiti police, kas digiti barangay officials. Gaputa sika the record mo nga dinapintas nga kas example ti panangdangran mo ti padam nga ubing. Okay, so dito iti nailanad dito ilintag tayo. May kadwa no titawag mo ket more than 15 years old to 18 years old. It does not mean nga you are automatically exempted from criminal liability. Okay, hanggang exempted kuna na iti lintag. Ayan, ti kuna da nga naganan no nung amin sika ket dito iti edad mo 15 to 18 years old. Ayan, more than 15 kuna kuma, more than 15. Okay, 15 years old and one day kuna ang tubing natagat medyo da pilosopo. Ayan. So no DJ ti edad yo ubing ana kaya nga saon nga dagos nga you are exempted from any criminal liability. Kasi adan ti makunkuna nga panakadeterminar ti awagan da nga discernment. Okay, adda ti discernment. So no mapaneknekan, babaen ka digijay circumstansya nga napasamak nga addaan ka iti umiso nga panunot nga mang determinar iti hustukin madi. Okay, so then again, if you have killed, for example, or you have hurt your classmate, okay, so you will be answerable under the law. Then you are to be subjected to same legal processes as an adult for your age. So dumalang kanton ti korte. Nun tumapanagnakan nga si kakit addan inaramid mo nga daan ka ti umiso nga panunot, so you will be liable for imprisonment, but only it is a suspended sentence. Anati ko na nga suspended sentence after reaching the age of 18 above. Detatan tiliwundan to matlang, ibalod da kamat lang. Okay, so DJ ti ketting lawlawagan kasi temuti kadwan nga nga ubing it's because of their minority. Kasi 15 to 18 years old kunada is considered minor under the law, but then again when you are 15 to 18 you are criminally and civilly liable arising from a crime. So mabaling ka nga may ipabalod. And at the same time, you are going to pay. Okay, yung inyong tinatawag, tiko bagbagada nga civil obligation. So, te danyos, te pinagpaagas na, te dinangram, ngam no natay, te bayad, te biyag na. Okay, so sikat agsungbat. Ket no awan ti kabaulam, then your parents will take over. Okay, so isudat ti anana ti mangsungbat. So itata intay amon no ana digiti makon ko nang nagbasaran iti korte may panggep iti panang determinar iti discernment or detay no daan ka tinananay nga panagpanpanunot wenno saan ngem ka deti nga panawon. I doubt nga you are not well equipped with information kasi damot iti radyo tayo accessible nga kasla ko ma deti programa ni Ma'am Justine nga Duralex Sedlex. It's not anymore hanlang nga makitkitan iti hanlang mangmangagan babaen iti radyo. At the same time it can be accessible through social media, Facebook. Okay, so awanan iti nuking kitaan tayo, awanan iti kaslang rason nga di umamwan dagiti nanay nga impormasyon. Okay, but then again, for the sake, okay, of giving you background on discernment, the discernment ngamin is the capacity of a particular child, okay, to determine yung kanyang, for him to determine what is right or wrong
And of course, knowing the consequence of the wrongful act. Okay, so going back to the case na nangyari dito sa Ilocos Norte, may isang nalatak na eskwelahan. So I could not imagine nga binagkong natay pada ng ubing. Okay, so kung nati kadwan, ubing da lang, di kita amot ng pasamakan na. So he will not be hantoy sunag sungbat uno maipabalo dos to ba di jay. So the answer is no, kasi di ko nakarodan nga kas pagarigan da kayo bing aya 15 titawom mo di mo amo kuma nga deta pa ng dangram tay padam nga ubing ket dakes di ngamin or may hanga may parbeng itilintag. So di jay ti may isang pakakitaamon nga dati untaan kayo iti usto nga panagpampanunot. May kadwa amumat nga ti consequence of your act. No deti may isang kutsilyo, itodok mo ti may isang padam nga ubing anak mapasama. Agkatawa ti kadto nga ubing haan. Di ba? That would result to his death. Okay, that might be a result to his death. So now, is there a discernment? So narigat mat nga panagnahan ubing. So hangke nga do not rely on this nga hang kunamo ni apo abogado nga ada magayem discernment agpamarang nakto nga kaslawan na mo napilitan naklang di giti kanayon ko yung palpalagip nga don't never use those as an excuse for doing an illegal act. The law haan nga it will never favor those people nga at the entity madinga gandat or panagpampanunod. Okay, so of course, it will undergo a lot of process in determining discernment aside from the surrounding circumstance iti nararamid. But then again, tilintag tayo, there is no such thing as presumption that a minor minor automatically says that there is absence of discernment. So gaputat kuna na ngamin ti ubing nga tingamin in the past ko nakaroden nga there might be this provision of the law way back in 2006 because umuna dagiti ubing ket ti presumption na ket talagang handa pa maaramid awan di panunot da di agaramid iti panakadangran ti pada nga tao ngem kadigiti nga panawon nga amin nga pati dagiti na makontanan digiti pranks kumang aramiden. You are aware of it that it will cause harm to other person, but then again you are doing it just for the sake of trending na magkagaroon kayo ng magandang clout. Okay, doon sa reels ninyo para makakuha ng atensyon ng iba. But then again, always remember that eto na yung binabanggit natin na discernment. At this point, what I feel is that it's not, didikwa siguro, ti discernment, they really carefully look into the circumstances na surrounding a particular incident to determine if there is the absence of discernment. Ngum ka digito yan da kayo ngobing, you are already exposed to a lot of information via social media. So amuyo mo siguro ti madiken mayat. So ti kunakon nga never put into mind nga it's because of your age you cannot be made answerable to a crime that you have committed. So although kung nakarodan kasi imbaga kita tay kanya tay muna nga pinagsarita tayo in focus deto nga lintag ti may panggap iti kalintagan nyo nga da kayo kaubing ket adaan kayo iti
if you are in conflict with the law, there is what we call restorative justice and child-friendly approach. Agpay sumat kasi at dadagiti talaga hanmo na igagara nga napasamak nga naaramid ti may nga ubing, and that is recognized under this law. But then again, ti ko nakarodan nga tigandat na dito nga lintag pay ket ti prevention of delinquency, so nga rod nga adda kami nga si sasagana nga mangipaay iti libre nga ti digiti platform magyamyaman tayo ti Bomboradyo tam naikang kayo ti gundaway nga mamuanyo ti panakaipaliwanag or panakaisplicar ti may panggupit ti kalintagan nyo ken responsibilidad yo tapno aware kayo. For that, there is no more reason for you not to follow our laws. Hante nga mabaling nga kanayon nga ususaran ti kinaubing tayo kas may isang depensa iti anyaman nga madi nga aramid tayo. Aya, so hante nga although ti kunak narod nga we as adults or we are already of age, at the age of majority kung natay kuma 18 years old above, adan tayo tinananay nga nga tawon awan mo't iti kalintagan mi nga mangdangran te kas kanyayo nga ubing. Otherwise we will be answerable under the law. And of course, if you acted in accordance with our acts as well, kasi da kami at damadi nga inaramid mi kanyayo, dahil nga lintag ikikan na kayo mo't iti protection. But then again, we also have to emphasize that this law does not only focus on giving you your rights, rather giving you as well your responsibility as any more use the term na discernment as a defense for your case. Okay, so yun lang yun. So yun lang ang gusto nating iparating dito sa una. So later on, we will also extend na yun nga, it's not only pertaining to your criminal liability and civil liability, but you also have, lalo na yung mga 15 years old below, so shall we say na there is absence of criminal liability, which is equivalent to imprisonment kasi hindi pwedeng ipakulong yung 15 years old below, but not clearly, not purely that you are exonerated or awan ti sungsung batam itilintag no 15 years old below ka. Kasi you can be, ti ko nakarod tatayan, ayaw bing, kuna na nga min jailintag, ti revised penal code. Every person, Article 100, every person criminally liable is civilly liable. So nung naawan ti criminal liability, anat sungsung batam, civil liability. Anat agiti makunko na nga civil liability. Siyempre, te bayad te panakadangran mo kadete ubing. So pangalan nga rod no kas pagarigan ko man nagpadait iti moging na te padam nga ubing nga dinangram. Nakagastos iti 50,000 pangalaan pay nga rod tinaganak mo. Iremedyaran da. Okay, otherwise there is other laws that would make your parents liable. Okay, so pwede silang managot under the anti-child abuse law. Okay, so ado dagiti areas nga mabaling nga pagsungbatan na kayo iti lintag hang gusto nga ti kanain nga panunutan nga kas may nga ubing awan iti sungsungbatan tayo iti lintag adamakon ko na nga civil liability ubing nga pagbayadan na ka isublim tay dati nga lang DJ dinamage mo or dinangram agbayad ka, dagiti napukaw kanya na, ken kasamit din, dahiti nadangram nga mismo, no naman tigiti gastos na bayadang amin dagijay. Aya, so,
And aside from that, you will also be answerable to our yung ating tinatawag na Anti-Bullying Act. Ayan. So mabaling nga when you talk about anti-bullying manan ket detay makunkuna nga mabalin nga si kaket expulsion or kick out nga kuna tayo, di ba? Iti eskwela nga pagbasbasan tayo. Iso nga kunak ang aan nga detay purely nga awan pulos iti responsibilidad mo iti lintag tayo hangag paypayso. Adda nga addalat tayo iti sungsung batam iti lintag tayo. Han nga awan ko na tayo pulos awanen nga sungsung batan tayo, but then that is not true. Ayaw bing hangag paypayso deta. Kasi Anti-Bullying Act of 2013 mabalin nga deta nga inaramid mo whether it be done it is done inside the school or outside the school, mabaling nga iso iti reason that you will be expulsion or may katkay kadeta nga pagadalam. So may samanin nga problema iti naganak mo no kas pagarigan si kaket may kat kadeta nga eskwelaan. So hopefully nga dagitoy nga banbanag ket may nalawag para kanyayo kin you know it's hanyo pa siguro syempre ang kay mo ubing kay pelang so dati panunot yo tilata although namut dati lintag ket respetaran namut iti kalintagan tayo nga gragsak can to experience our yung the childhood experience hanamut iparparit nga ubing nga tete agay ayam and etc. Dagiti aramiden tayo, dagiti kas kagangay nga aramiden ti may isang ubing. Then again, we have to keep in mind nga awan iti lugar ti makunkunang panangdangran, awan ti makunkunang lugar iti to inflict harm. Okay, wano te dangram te padam nga ubing. Kaya no dangram te padam ubing, it's not purely nga shall we say nga awan iti sungsung batam iti lintag. Then again, siguro no gapot ti edad yung ubing 15 years old below, awan ti sungsung batam nga panakaibalod. Then again, mabaling ka nga pagbayaden dagiti padam ng ubing nadangram. Ayan. So DJ ma'am ti kaya't ko emphasize kadeti tatta nga malim kadagiti dagdumdungig. So we also encourage our children to ask questions. So amo tayon nga da kayo ket ubing da kayo ditoy social media nga all the time nga browse. So no at the time tayo nga browse kadagiti may panggap iti dagiti nakakatkatawa isor ko na ka apik kasi nga ti kalidayon ti lubong dagiti agtutubo tayo tapi nga they are more into pranks nga rather than dagiti agdingeg ka dagiti pakaisursurwan da ko na kumama. Yeah, so dagiti observation tayo. So, imadayo tabasit. Ngem ti start. Syempre, ti bullying ko natin attorney, ti onag iti pagadalan, kata merely nga or de basit lang nga panagkinita iti ubing, de panagkinusila, pweno dati ko natin nga emotional iti, ano dagiti act of bullying attorney. No, mabaling nga may sa anti-tapno iti kasakat makonsider nga ay daytoy gayam kat bullyingan or adda gayaman iti mapaspasamak nga bullying. Daytoy small nga gestures dagiti ubing. Yes ma'am. Adu ngamin dagiti tilang nusak ngamin ay ma'am adu dagiti banag nga inlista iti lintag as nga considered to be act of bullying. So adda deti panang kogtar mo, panang tungpam,
Okay, panagaramid mo iti school pranks. Iti panang luklokom ti kung mga panangang angaw mo nga may nga pakatsaktan ti padam nga ubing. So these are actually acts of bullying or even posting online. Digiti agipopost iti online no digiti tagsisinaan dan. Aglalo dagiti kabataan tayo ma'am nga nagsisina dan. I really didn't expect that children now are having boyfriends and girlfriends as early as 13 years old. So, kung we have to educate them na they might not be criminally liable. Kung nakaroon, ma'am, what I want to, dito nga anti-bullying, ma'am, di nakafokusan na actually, it's not about the DJ babaon iti pa ng analisar tayo dito nga lintag. It's not focus on the children's acts inside the classroom. Ay ati nakafokusan na actually dito ikat digiti anya dagiti akem iti may isang eskwelahan iti panag-comply iti makunkuna nga bullying. So they are responsible. The schools are responsible ikadagiti acts of bullying inside the school. So it should not be a mere act of just simply talking with the parents of the child involved, but no, the law requires that they have to make a report. Okay, so merong silang report na gagawin. They should also make an investigation regarding this. Hindi lang siya purely na it's mere talking to the parents of the child or the children involved, yung victim and yung biktima at yung gumawa ng act of bullying, but rather they should make a report. Okay, so una dyan, they are required, the school is required to make a report and to conduct investigation. And lastly is to take action. So after determining na merong bullying na nangyari, they should take action to that. So when you take action, whether to still keep that child in that school or have him yung mapaalis siya sa eskwelahan na yon. Okay, so then again, but it boils down as well to the creation of anti-bullying policies among schools. Na ito yata yung nakakaligtaan. Kasi on top of the lectures that they give inside our classrooms, they also have this obligation that the school is bully-free. Okay, so when you say bully-free, walang ganitong karakasan na nangyayari. Okay, inside the schools. Meron tayong yun nga yung binanggit natin kanina, acts of bullying, examples natin dyan. So it also extends to their social media. So yung lalo na sa mga high school students, ma'am, di ba nakikita natin na kung may break up sa kanilang relasyon, ang ginagawa nila, they make posts over social media na hindi nila alam na there is consequence of their acts. That would constitute criminal act. Kasi violation yan ng cyberbullying, which is a criminal offense. So if you are age 15, more than 15 years old, above 15 years old to 18 years old, so there is now an act of discernment. Ide-determine yan ng korte, yung act of discernment mo. So most likely you are already discerned of your actions. Alam mo na yung pagpo-post mo online would destroy the other person. So hindi mo na siya pwedeng gawing depensa ang discernment, or you do not know what is right or wrong when you posted that over social media. Ngayon, if that act has been determined to be with discernment, pwede po kayong makulong. Okay, only that it will be a suspended sentence. So when we say suspended sentence, upon reaching the age of 18, okay, over 18 ka na, pwede ka nang hulihin.
Kaya mga bata, huwag kayong mag-isip na it's because of your minority, you cannot be made criminally liable under the law. Especially if your age is above 15 years old. Kasi the law, although says that there is the determination of discernment or panakaamo ti no daan kay ti umiso nga panagpanpanunot when saan idi panawon nga naaramid mo det nga krimen, then again with the knowledge that you have with the help of social media, parang hindi malabo na you are to be regarded as a child who acted with discernment, and you can be made liable under the law. Okay, so pwede kang panagutin according to the Juvenile Justice and Welfare Act on top of your liability under our Bullying Act. So pwedeng yan pa ang dahilan kung paano kayo tatanggalin sa inyong paaralan. Okay, so yun naman. And of course, in the school, ma'am, gusto rin nating emphasize na it's because that is among kids in your school or children, involving your children, ibig sabihin, lalo na kung that happens outside of the school, but then the act is school-related issue, hindi dito sa Anti-Bullying Act, ma'am, binabanggit niya yung responsibilidad ng mga eskwelahan. Okay, that they should, unang-una dyan, they have to adopt policies which address the existence of bullying in their respective institutions. Okay, so they have to recognize that there is an existence of bullying in a school, in their respective school, and they have to adopt policy. So mag-draft sila ng policy and bullying. Otherwise, they might be meted with administrative liability. Okay, so dun sa kanilang tinatawag na bullying, yung policies, so dapat doon they should also provide yung kanilang anti-bullying policies that is being adopted by the school. Okay, the students and the parents or their guardians should be provided as well a copy para kahit paano yung wala nang dahilan na hindi nila alam yung polisiya ng eskwelahan tungkol sa bullying. Kasi minsan parang iniisip ng iba na pag ine-expel yung isang bata, you are depriving him or her the right to be educated. Okay? But then again, it is not. Kasi nga meron tayong basehan which is our anti-bullying policies. Okay? Pwede rin naman, meron kayong school or student or employee handbook regarding this. Para at least nandun na, para kung merong mga incidents of bullying in your respective school, so mas magaan yung i-implement sa bata na gumawa ka ng Bullying Act, so you deserve this penalty as provided for in by our school policy na it's embodied in our student handbook. Okay, so minsan kasi nagiging emotional din tayo na parang dahil lang dyan, hindi ba pwedeng isettle na lang amicably yung problema at hindi na yan tatanggalin sa eskwelahan. But then again, if you have handbook with you, an anti-bullying, particularly anti-bullying policies, nandun yon. So, mas madali na lang sa inyo na i-implement yon at hindi na makapagreklamo yung isang bata, especially the parents, if that child will be kicked out from your school. Okay. So, attorney, agsublitan to, pagbiit, dagiti mga kabombo agbuybuya, kan dumdum nga, giti daytoy mat nga presentasyon. Mabaling kay comment, kan kastamat, i-share, i-like, daytoy mat nga Facebook tayo tata, or dati Facebook live tayo tata, tapos niti kastakat, adati nan anaya, kung natayo mat nga
panagdamagyo. Ken kastamot malawlaw